Good morning mga higala, karon nga kabuntagon maghisgota about kaning word nga success. No, ang success nga words medyo nindot kayo na to paminawon sa ato ang kining dalunggan. No, success kung imo makita ang result, perting ninduta sudongon ang kining giingon nato og kining success. Pero behind that, no, there is failure, there is disappointment, maybe depression, stress, and many other negative effects. Pero wala na nakita sa kining uban, no? So ang uban tanaw nila nga nakita nila ang kining imuhang na achieve sa imuhang kinabuhi. Nindot kaayo siya nga kining sud-ongon nila, wow, makaingon pa ka og wow. Pero mo ni ang ato ang timanan. If we want success, naagi na kanunay ang kining hard work. So daghan og mga masakripisyo mga higala. So ato ana siya nga kining timan-an kanunay, no. Sa ato ang kining kinabuhi. If you love success, then love also the process and hard work nga imuhang agian sa kinabuhi. Okay, walay shortcut kung gusto ta nga mahimo nga kining successful in every aspect, in education, in our work, or kinahanglan ta ba nga kining mahimo ta nga kining financial stable sa atoa nga kining kaugalingon. So kanang tanan naga depende sa panalangin sa Ginoo ug sa imong nga kining pagpaningkamot. So kung di ka mo give up sa process karon mga higala, sigurado makabot nimo ang imuha nga kining tinguha. So focus lang, ayaw kawala sa imuha nga goal, sa imuha nga kining kinabuhi kung unsay imuhang gitinguha para sa kining maayo nga kining kalambuan sa imuha nga kining self. So nini kabuntagon, maora ka na ang ato ang mahatag nga advice o encouragement sa tanan nato nga mga naning kamot no sa kinabuhi. So we are now in our earning stage ato ang kining self. So panahon karon sa pagkining accumulate knowledge or any other good thing kay we are capable pa sa ato ang kining time. Sa uban nga mga talisalop na, siguro wala na kayo sa ilahang nga kining huna-huna, but ang ilahang nga kining hunahuna karon is enjoyment para sa ilahang nga kining self. But anyway, also that is kining usa nga makuha nato, makita nato nga success usab sa ilaha nga kining kaugalingon. That's all for today. God bless you and have a good day. Bye-bye.